Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Malik Farooq, lecturer Zoology Boys Higher Secondary Udipura. My dear students, the topic that I have chosen today, that is evolution. We are dealing with evolution, and our topic is origin of life. जिंदगी इसका इर्तिका ये कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो आज हम एक दो थ्योरीज और पढ़ेंगे। पहले हमने थ्योरी ऑफ एटर्निटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म एंड आज का जो हमारा पॉइंट है वो है थ्योरी ऑफ पेंसपेर्मिया। थ्योरी ऑफ पेंसपेर्मिया, different theories have been put forward for discussing this origin of life. यानी जिंदगी कत गई शुरू, कित पट गई शुरू। अगर इस मजहबी कंसेप्ट निमो, रिलीजियस कंसेप्ट निमो कि हजरत आदम सद वक्त ब्रोट तस जिंदगी ये आलमी अरबा वन रहनुम दुनिया। तो अत मज कुरानस मज अमिच जिक्र यह सा यह मुख्तलिफ थ्योरीज साइंटिफिक कंसेप्ट मुख्तलिफ थ्योरीज आमच अत ब्रोकुन आन। तमो थ्योरीजो पे आव वुचन कि जिंदगी कम जाय पे आय। मुख्तलिफ साइंसदानों दित मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ कथ वनक अत मुतलिक कि जिंदगी ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी कत बन अमुक आगुर कत यह कम जाय पे गई स्टार्ट, यह कम जाय पे आय, अमुक सोर्स कत अत खतर कर मुख्तलिफ साइंसदानों मुख्तलिफ कथन हूँ इजहार। तो तिमन वोनुक पत कि यह थ्योरी कथ। थ्योरी ऑफ पेंसपेर्मिया आज पॉइंट पढ़ ये ब्या नाव वन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन, टेरेस्ट्रियल गो खुशकी, तम चीज खुशकस पे रोजान। प्रिमिटिव लाइफ आर पेंसपेर्मिया केम टू अर्थ फ्राम सम अदर प्लेनेट इन फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स आर स्पोर्स। दपान प्रिमिटिव लाइफ आगाज जिंदगी यह आव बे कम तान प्लेनेट पे, बे कम तान धरती पे आव इन फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स आर स्पोर्स। कत शक्ल मज आव माइक्रोब्स, यह आय स्पोर्स। स्पोर्स गई लकट लकट ठिप, माइक्रोब्स गई लकट मकट तिम क्रूल तिम चीज अत कह। यह पॉइंट वो 1908 मज एरन्स बायोलॉजिस्ट तम वो मेटोराइट्स हैव बीन रिपोर्टेड टू कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ब्या पॉइंट आव अत कि मेटोराइट्स वस्त पेवान, कुन सात वुचान कह तारुक पे वस्त तथ कन वगैरह हो ये। मेटोराइट्स हैव बीन रिपोर्टेड टू कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल मुरे USA। मुरे साइंसदान तम वो कत कि मेटोराइट्स वस्त पे तथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये मज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इम चीज आसन। Orangel, one of the scientists from Paris, Mauritian from Australia. Mauritian are found in the. Mauritian said that meteorites of Australia have been found to contain a number of left-handed or lever-tree amino acids as are found in the living beings. Dapan Mauritian nasum yah kathak tim do bimas Australia मज मेटोराइट्स वुच पेवान या कह तिमन मज लिवेटरी एमाइनो एसिड्स, तिम एमाइनो एसिड्स यम जरा ह्यूमन बींग्स मज या जिंद चीजन मज लबन। सो देयर इज ए पार्शियल कनेक्शन ऑफ लाइफ बिटवीन दीज थिंग्स। हुवी in 2011 has found remains of bacteria in meteorites lying in Alaska, Siberia and Antarctica. पता हो ब्या साइंसदान 2010 मज यस नाव हुवी तम तोन कि रिमेन्स ऑफ बैक्टीरिया इन मेटोराइट्स लाइंग इन अलास्का, साइबेरिया एंड एंटार्क्टिका। कि अस वो बैक्टीरिया निशानात कत जाए साइबेरिया मज, एंटार्क्टिका मज। However, it is very difficult to believe that life came from the other places, other planets, because of the long distance, lethal radiance in interstellar spaces, very high temperature in space and outer part of the atmosphere, absence of life or nearby planets. The theory can explain presence of life but cannot explain origin of life. यानी इसको ये चीज़ कि उस ये पॉइंट हो theory of panspermia, extra terrestrial origin। अत मज पे वुचान कि origin of life कहें हको वन कि लाइफ हसा मगर origin of life यमो प्लेनेटो पे क्या अत त्रे ड्रॉबैक्स। नंबर डिस्टेंस दूर इन चीज़ों नश, दोम लीथल रेडिएशन इंटरस्टेलर स्पेस। लिथल रेडिएशन गो मतलब तम जहरीली शायें, तम किरण
یِمو ڈِسٹراے ہٮ۪کَن کٔرِتھ لایفہِ اورٕ وَسان وَسان یا بیٚیہِ کُنہِ پٕلینٮ۪ٹ پٮ۪ٹھ یِوان یَتھ دھرتی کُن یَتھ پٕلینٮ۪ٹَس کُن یا سُہ ہاے ٹٮ۪مپریچَر اِن سپیس منٛز یا سپیس نٮ۪بر یُس زَن کٲفی تیز ٹٮ۪مپریچَر چھُ یا ایبسٮ۪نس آف لایف نِیَر باے پٕلینٮ۪ٹٕس یا یُس ہسا باقٕے زندگی چھِنہٕ اَتہِ باقٕیَن پٕلینٮ۪ٹَن پٮ۪ٹھ اَسہِ لایف نہٕ یِوان درٛٲنٛٹۍ گژھان کینٛہہ یِم چیٖز چھِ اَتھ کینٛہہ ڈرٛابیکٕس اَمہِ پَتہٕ آو بیٛاکھ پویِنٛٹ اَکھ تھیوری آف سپونٹونیَس جَنریشَن اَتھ چھِ أسۍ بیٛاکھ ناو تہِ وَنان تھیوری آف ایبویوجَنسِس آر آٹوبَیوجَنسِس اے گوٚو ناٹ آٹوس میٖنٕز سیلف بَیوس میٖنٕز لایف جَنسِس میٖنٕز بٔرٕتھ د تھیوری بِلیٖوٕز یُس یہِ تھیوری ٲس ایبویوجَنسِس it is believed that under certain conditions non-living substance give rise to living beings simultaneously. اَتھ منٛز چھُ یِوان وَننہٕ اکھ بِلیٖف اکھ چھُ یِوان تھاونہٕ کِہیٖنۍ کہِ ہے بیٚیہِ جان چیٖزو پٮ۪ٹھ ہسا چھُ کُنہِ ساتہٕ جاندار چیٖز تہِ تیار گژھان. It was supported by many old scholars like Thales, Anaximander, Epimodicus, Aristotle, Plato, Epicurus, etc. واریاہ ساینَسدانو دیُت تَتھ تھوڑا بیک ہیوٗ دوٚپُکھ ہے سپوٹ دیُتس کہِ یُس ہسا بیٚیہِ جان چیٖز چھُ یہِ ہسا چھُ اَتھ منٛز اَمہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ لایف گژھان ایٚگزِسٹ کُنہِ ساتہٕ. Anaximander from 611 to 547 before Christ BC propounded origin of living beings from mud warmed by sun rays. أمۍ ووٚن اکھ کَتھا اکھ دوٚپُن ہے لایف ہسا چھِ گژھان رَبہِ پٮ۪ٹھ شروٗع رب یُس أسۍ منٛڈان چھِ کُنہِ ساتہٕ سیرِ تراونہٕ خٲطرٕ یا باقٕے چیٖز تراونہٕ خٲطرٕ تہٕ آفتاب کِرنو سۭتۍ ہسا چھِ أمِس لایف گژھان پٲدٕ. Aristotle in 384 to 322 BC thought planets to directly come from the soil, worms and snails from products of putrefaction. Aristotle تہِ وۄنۍ اکھ کَتھا یِم ٲسۍ یِہٕنٛدۍ تھاٹٕس بٹ اٹ از ناٹ ٹروٗ یہِ ٲسۍ تھاٹٕس چھِ یِم چھِ تھاٹٕس بٹ دے آر ناٹ کَنسِڈٲرڈ ٹُو بی ٹروٗ یِم ہٮ۪کوکھ نہٕ أسۍ مطلب یہِ ؤنِتھ کہِ یِم ہسا چھِ پوٚز. اَتھ خٲطرٕ چھُ اَسہِ رٮ۪لِجَس کَنسیپٹ پَنُن کہِ زندگی کِتھ پٲٹھۍ چھِ آمٕژ زندگی سا آیہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر بٔیزنہِ اللہ تعالیٰ کوٗن فیا کوٗن یہِ چھُ قرآن تہِ ہو جا بس ہو جاتا ہے کہِ تٔمۍ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ ہسا چھُ کانٛہہ تہِ چیٖز یِوان بارسَس تٔمۍ بَنوو حضرت آدم پَتہٕ بَنٲونَس حضرت ہوا تمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس لایف سۄ لایف کِتھ پٲٹھۍ ٲس اَتھ خٲطرٕ چھُ قۄرٲنی مُطالعہ اگر اِنسان کَرِ یہِ چھُ تمام پویِنٛٹٕس یِم کٕلیَر گژھان چوٗنٛکہِ ساینٹِفِکٔلی چھِ أسۍ یِم پویِنٛٹٕس کَران اَتھ بیٛاکھ تھیوری اکھ آیہِ فرٛینسکو ریڈی he put dead snake, fish meat and eel in separate wide-mouthed flasks, some without cover, others covered with muslin and parchment. After a few days, he observed that maggots, larvae, did not appear in covered flasks, but were present in uncovered flasks, which were regularly visited by the flies. Eggs and maggots of the flies were found to be present over muslins and parchment covers, but not inside the covered flasks. Apparently, the visiting flies laid eggs in the non-covered flasks from which maggots developed. یہِ اکھ فرٛینسکو ریڈی اوس اکھ ساینَسدان اکھ أمۍ کیاہ کٔر کٲم ہی پُٹ ڈیڈ سنیک أمۍ ووٚن مۄردٕ سٔرٕف کَتہِ تانۍ گاڈٕ مۄردٕ فِش میٖٹ اینڈ ایٖل اِن سیپریٹ فلاسکٕس مُختٔلِف فلاسکَن منٛز ترٲوِتھ مُختٔلِف چیٖز وایِڈ ماوتھٕڈ فلاسکٕس کیم وِداوُٹ کَور بَجن کینٛژن تھووُن کَور کینٛژن تھووُن کینٛہہ اَدٲرٕز کَور وِد اَ فاین میوٗسلِن پارمنٹ کینٛژن تھووُن کَور کینٛژن تھووُن جٲلۍ ہِش پارچمنٹ کینٛژِ دُہۍ پَتہٕ وٕچھِم ہی اوبزٔرو دیٹ میگاٹٕس لاروی ڈِڈ ناٹ ایپیر اِن کَوٲڈ فلاسکٕس یعنی أمۍ وٕچھ کہِ یِم ہسا کَوٲڈ فلاسک تِمن منٛز چھُنہٕ کھٔتۍ نہٕ مٔہۍ ؤہۍ یا میگاٹٕس کینٛہہ ایگس اینڈ میگاٹٕس آف د فلایز ویر فاوُنڈ ٹُو بی پریزنٹ آن د میوٗسلِن پارچمنٹ کَوٲرٕز بٹ ناٹ اِن سایڈ د کَوٲڈ فلاسکٕس أمۍ وٕچھ کہِ یِم ہسا ٹھوٗل یا میگاٹٕس آف د فلایز تِم ہسا وٕچھ یِم کَتھ جایہِ ٹُو بی پریزنٹ اوور میوٗسلِن اینڈ پارچمنٹ کَوٲرٕز بٹ ناٹ اِن سایڈ د کَوٲڈ فلاسکٕس أنٛدرٕ کِنۍ نہٕ کینٛہہ نیٚبٕرۍ نیٚبٕرۍ وٕچھنُکھ. Apparently, the visiting flies laid eggs in the non-covered flasks from which the maggots developed. تہٕ بیٚیہِ ہسا وٕچھن یِم زَن نان کَوٲڈ فلاسکٕس تِمن منٛز ہسا وٕچھن یِم ٹھوٗل تہٕ بیٚیہِ وٕچھن یِم یہِ ہسا یہِ کیاہ وَنان اَتھ نان زَن ایگٕس ٹھوٗل ٲسۍ تِم وٕچھن تہٕ بیٚیہِ وٕچھن فلایز یِم زَن مَچھِ وَچھِ تِم آسہٕ چکر کران یِمنٕے کُن یہِ تہِ ٲس اکھ تھیوری اکھ. اَمہِ پَتہٕ آیہِ بیٛاکھ تھیوری لیزیرو سپلانزی
in 1765, boiled nutrition broths in glass flasks. The flasks were sealed immediately. Broth remained clear, indifferent in sealed flasks, showing the argument do not arise through the spontaneous generation. It was a point. But the main point in this, we have to deal with various theories, but one of the most important theory is O'Brien-Haldane theory of chemical evolution. It is very, very important theory. Let us deal it with tomorrow. In the tomorrow's lecture, we will deal with the O'Brien-Haldane theory of chemical evolution. और इससे पहले हम पढ़ेंगे लुईस पास्चर थ्योरी इन 1864, तो वो भी हम इसके साथ ही पढ़ेंगे. बट O'Brien-Haldane theory of chemical evolution is very, very important for evolution and from the examination point of view, it is very, very important. So thank you for watching me.